Kanji ko zembiro ya dabulla. Nambi alo ya ba Usenu ya kenye jula dabu. Koki majulan yaki majula dabu. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من جل يصفه عنده الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نافالي نيامي من ناشونال اسامبلي ممبر فنال شورو جاني wol bijande na dipitol anim fawl na honorable sana dawda kawsu jawara afanam bijande ana do ko ñol mulmu dipitol ti UDP la dipitol wol fanal jamal le bijam lamin jamme fanal soto ate fanal amo dipitol ti non ate fanam bijande minister of local government and land soto minister mo marta man sakundari ndula ngate fanal soto janne honorable lamin diba la Lawyer Ousainou Dabo mun kere na parti lidati the foreign minister ngate fanal soto janne anin na musu kafol na funding ke kafol wol fanal bijanne anin fanal delegation do fanal soto muri alene ko anin lawyer barade ne jobate ate fanal bijanne delegation fanal soto mo bore janjambure hamadi jawne karata da kamara kumba dansira anin tidan jay wol fanal bore nan janjambure kana kala fa mon kan jaw lumnan kuneta keza o wi ñande soldaru ɓe ɓangidi leydi kuudeta Ousainou fele o wi loya Ousainou nani mbaba ya téléphone o wi bammakko bokora telpini Ousainou akay koye tew siti o wi Ousainou haɓɓu keeci naye bankoji ni o wi ar ɗaɓita leydi ndi kabiri ngollun nin mbitema o wi gila e on jamanu ha aranima hande Ousainou man Pakistan o wi Ousainou rutaki ɓawo anala foroya o wi kanko e ndimoya makko ɗum kilinna tan ko Ousainou ko o wi ñande wotere wari o wi Ousainou foño o wi mbo Ousainou fofto bata warata o wi tampere nde heewi akoña ko toña o wi mbo ko gonga duniya ɓe jele ñaadi o wi ko hono aduna yirata kam yo mol fanna kuola o wi yimɓe mbarama kulle am mol fatanna kuola o wi yimɓe maayi kulle am yo mol sorolna kuola o wi yimɓe cokama kulle am mol batata kuola o wi yimɓe tampi kulle am ana fisali ngamuru o wi mi ara mi waɗa fisal mi rutoɗa tambita wolade o wi tara APRC barmbe UDP le o wi ko wonno APRC o wi kono ɓe ñowamoɓe mbi o wonani APRC ko UDP o woni mbaba banta yenke alkaloti ɓansan o wi bammakko alaji bokora o maayi o waɗanno jarga nder nde saare kanko keɓa innata yen sabe letarola o wi ɓe bindi mbo letar e koñe ko ye bonde alkaliyala o wi ɓe mbi ɓe guittimbo e jargaya Ousainou fela ya kamfa o wi ɗum ko hunde nde gandanɗa mettuno Ousainou no bete a koñe ko ge samane o wi ɓe wondema caminoɗen ɓe ngay Ousainou aman jare o wi loya Ousainou Dabo jarani ini moola miro mum manta ñoole i newte dow ko ke noola o wi neɗɗo mbo a yaadindinani miijo o mbawata gollidde alkaliya naata murungal o wi saare nde ruttina e jungo makko wonti jarga ma application ki o wi o windani kayti manta moriya o wi o yahani e ceernajo man propaganda ke o wi o waɗani propaganda ala e keɓaro ke a yamuɗum ɗin kam o wi e golle Allah itti ɗum ɗokkitimbo kadi Bansang o wi Bansang Oppa Fuladu Siarar algagagna Ousainou Dabo la o wi mantoroɗen Ousainou Dabo the first Republican president CRR, the largest division in the whole country. o
o wi nde tubakoɓe gokkiti leydi ndi enen yimɓe Gambia koɓe mbiyata ko halkule angale First Republic o wi guidiɗo laamade ndi leydi o wi ko e siyararo immori ko ɗum woni Sir Dawda Kairaba Jawara e nder o rijo no immori no bi o wi hande wotewne Yaya Jammeh bonni banko ka o wi ko weddagol carte itti Yaya Jammeh ndi leydi bari bala fere ɓe warlim banko kan o wi kono on wattu taw bonande nde na heewi doole de jomale fata o wi ko hombo maayi hani mokili o wi hay goto maya jomale yemanta o wi ko hombo majji hani mokili o wi hay goto majjani ite diyamula bi ye koma fele o wi hande a haalataɗa yeƴƴito ɓaawo yemuntili lultagolla yemuntili lultagolla o wi koɓe mbannoɗo hoɓɓe ɓe ko ay lultagol ɓe kiƴotale yim banko ka o wi hoɓɓe ɓe fof ɓe guittunoɗo ɓeɗo hakkille ɓe fele jam hani kilinti jam mum ɓe hañiri o wi hoɓɓe ɓe fof na ɗo gonno hay goto suusa reedu fuladu o wi fulado alɓe muni ñinin kam o wi ko hoɗum ɗaɓɓoton alko président o wi ko lamɗo allah président fere siri o wi lamɗo mono mboni jooɗi o wi weeli on amandiyale o wi welani on président fere siri o wi lamɗo o wi ko député ji jelu goni e jungo Ousseynou Dabo hande min man fili député tan saba anin député luulu fo député tan saba anin wooro o wi si tawi o majjani yoni député ɓe capantato e joyo ha jeegom jumale tam house of representative ti o wi ko hombo jeeyi yeesojo député ɓe Ousseynou Dabo le tamu o wi ko Ousseynou jeeyi ni ganata politique ola karola o wi si ari e politique alga ñowma koy o wi mballodiren alga gaña Ousseynou la o wi mantoroɗen Ousseynou bansankola alhawjital de bansan naɓe on kawjiide hani matuga ndiyamu domandi because yin ñi ñom beno a sotoma ndiya o wi wano o beng o wi heewani heɓade e nder Fuladu bansankol ɓe siri ko ñin siloman dada o wi bansan naɓe na jooɗi ɓe mbingol lawol fewnaka fo Ousseynou ma ñin siloje ba o wi kana Ousseynou yiyani ngol fo lawol député o ma ñin siloje jam o wi mate député o Sana Jawara yiyani lawol bansan silole fisiyata sila dol kan Gambia ban o wi kana ko lawol bansangol ɓuuri moƴƴude laabi goɗɗi ɗi nder sa aduna nder Gambia ɗo min Ousseynou ñin silota biya ayaɓe ke concret koti kabba jankata fo bane koto molba jela ñaadi o wi si Ousseynou ƴettingol lawol o waɗingol concret gila to lopitan ha to Berde o wi ko hono yimɓe jiirata Ousseynou mona alal hakkilo to algata ko domandin ñin siloɓe dokulale fal fan juso e la o wi mbaɗen seese o wi lawol ngol liggete ha enen tigui beltoɗen e Ousseynou molbi jang molmul yaade eɓe sukora o wi looya Ousseynou Dabo mbo hollama yimɓe na ɗo ɓe gandanɗa ɓe gasa gasɗe e bita santo o wi ɓe jaaha to dow na député o fel o wi député o mboni jooɗi kansilo o kansil ɓe dow ko kela ñin oppa Fuladu o wi kansulo wo kansulo liggotoɗo e nder oppa Fuladu ɗo ni mantara man sakunda ni inte dow ko ɗoɗa o wi sa wonani laamu o wi a wawata liggodde o ɗum wona haala politique wel NRP o wi NRP an ɓewna koɗole ɗomala ɗo ate gañela o wi koɗo ñama kalis Amadou Ba tan kono wonamo heeɓa Darou Ward iɓa fala alɓe silode dala ɓe mbi ɓe pewnana on lawol alɓe boholol fengela ɓe mbi ɓe mbaɗana on boholji a walatina alɓe kansilo sotola o wi ko ɗum waɗi a oɗon keeɓa kansulo jiɗi kansilo mum yaalum aɓe siiri sanji mo wanni nani o wi kansulo mo gandanɗa mbo jooɗi duuɓi 24 a mundino Allah o wi ko wawani on okkude parti dole bita o diila Allah o wi ko parti goɗɗo kata hoɗ ɗum no alal ñaatili Ousseynou la o wi pemte e Ousseynou ni Allah ta yiri wala o wi soɗo jiiɗi ɓamtare billahi wallahi o watima e Allah tallahi ni alman carte o fayi o wi so beddaki carte arjuma non arjuma alɓe malula o wi on kersoyat Ousseynou o wi Ousseynou iɓe tarla parti o kono le warante tara opposition o to o wi ka wonat parti e ma gona opposition alima fali o wi beccoɗen MC ine tarla jam bi sini tara jana o wi a wawa wonde ɗo hande janggo gona to tara dula kili ni tarla dula kili ali bondi jeeya o wi ya won dula goto o wi sa wonta dula goto immoɗo parti ɗo jaa alkalo e balo candidat e mbaɗi sabari baɗum baloye kandi e balo candidat sabari jamɗan siyadale Ousseynou sabari mbedanila time tigué mbedanila kukilinna Ousseynou o wi mbo ñagoma hunde wotere na Sénégal fele o wi remoɓe makko ɓe nani samatele a ñaatili o wi koye ndungu pentuɗen
bataɓe kerin fuladu o wi tampere na waɗi fuladu bataɓe kerin banko kan o wi tampere na e leydi he na batamo muneti o wi ko hoɗum won tampere nde akonga senoke o wi mbiɗon yimɓe ndem engrais le o wi hoto engrais o iɓe mune kelele seɗe feŋol to o wi ko hoɗum mbatta to gese jani to sama mina o wi ɗo e ndiyam memde leydi al engrais juruma o wi gadde jambanɗo si musol na makoy o wi walla rewɓe ɓe ay kewol fanam makoy o wi walla worɓe ɓe ñeedani waɗa o wi ko ɗum o ñaguima a barka bake arkalo ala a barka barka bake a barka nan ministre fana mbijam o wi ministre makko na ɗo mba konton nam mbaji ayla o wi Lamin Diba o wi mbo salminama mbo Lamin yettama Diba. Lamin Diba ni wote o ɓotala o wi si wode o yawti lamin dugaren no musu dolta yesamba badi bo o wi dugarem o wi mbo ñaguima ƴettude woɓe isamba naɓa badi badi bo ye badi bon koli e dindi politique o la o wi badi munaɓe gekkita e politique jammol ma politique o no isamba badi bo politique alkalo ala barka ala barka Ɗum kala na conséquence chairman ti min keta Mane Samati Mane Sama الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مبافل عليكم لندانو ملبودنا كونغو علي بسم الله conséquence kan ndabe diam kale conséquence to yalla wodna no nyin bela karola Mane Sama o yetti Allah nde o yetti Allah o wi mbo bisna hoɓɓe ɓe e kanko woni conséquence chairman o e nder ɗi wotuji nayi o wi mbo bisna hoɓɓe ɓe na ñadon ko mu yalon ka kata loya Hussein Daboti ana kafno mañol bidanne mo siyata ñelonne de baran sa kumoɓe dane kumoɓe seeri watoɓe doyari ɓayne ko kumoɓe kaña woto mba wolfanali kontonna ananañol mumelaɓe anin adja Mayndour Hussein Namuso o wi loya Ousseynou Numukunda Dabo ɓe o ardi ɓe fof o wi ɓe keewi o wawa haalde ɓe fof o wi kanko Mane Sama mo wiyaɓe bisimillahi o wi mo salmina ɓe kañum e fos leydi debbo loya Ousseynou Numukunda Dabo beeteɗo Adja Mayndour ok sa min banku kanjam ɗum tan goto men sade o sade woto tuntuwo tuntuto ɓaɗo min koto fuloɓe la mba fulani ɓe ali bisimillahi o wi ɗi wojjinayi ɗo o wi kala ɗo neɗɗo wawi immorade o wi kanko Mane Sama o wima bisimillahi e nder bansan ɗo yo kontondiri o koola anin bisimillahi o koola o wi caggal o yettude Allah science futa babadi ndin joɓade fanan mbiɗan ala kata kuwa sembo wartañinin nin taliŋañin ɗon sifal photo nañin tuntun kanjan ala kata kuwa sembo wartañi je bake mba fanan tempilan mba jeyla mbo yitandila molla ani aliou sekañol o wi loya Baba Dindin joɓate yahanima businessman Aliou Seka o wi mbo holla jama o ɓendana ɗo o wi si tawi ɓe keeɓi wono ɗi hajuji sifa o wi koye ɓe mbawata yaade ko ɓe ballata ɓe guitta jawɗele mabɓe ɓe mballa ɓe ha hajuji ɗi jawɗa ayni si fulanin nani mani ɓoɗo fulanin tuluɓi ɗon fulani a ñonnaño a siyata o wi Baba Dindin okkiɓe o ɓen ɗo gaye ɗiɗi e sakuji ɗiɗi maaro e bidon aji ɗiɗi nebbam e ko wawi noon o wi Noa Diawara UDP waɗa tongol ko tammidi UDP latikoto doya e campagne manager makko o wi ko Sadio Cissé o wi conséquence ɗo opa fulade o wi ko Sadio Cissé woni advice makko kañum e yimɓe woɓɓe yo ɗum ɗon fele o wi hoɓɓe ɓe oɗon ni politique o wi politique o a dirita o wi na niɓɓiɗi a koyta o wi na rawni a tuta o wi na heddi maɗuɓulu o heddi e yimɓe he yimɓe politique o kekan o wi waɗoɓe politique o ndem conséquence kiamandi o wi ko kanko woni chairman conséquence o sanji mo anin fula o wi duuɓi nogase ɗiɗi menaman falen o wi o meeɗa waylade baɗa mollayatinnan menaman falen o wi ko yimɓe ɓe mbaɗi o meeɗa waylade kato minen koɗin kam wollete o wi samna so yeƴƴiɗima ɓawa ko yimɓe ɓe o yiyata wayatinnan man falen o wi ko ɗum waɗi o waylaki aɗum de falenna o wi alhamdulillah o wi joni o mo yetta Allah oto mbiɗala natole kon foni moɗon saɓana hani on saɓan sikanen o wi joni ko yeeso tan o wi hayso yimɓe pooɗi mbo ko yeeso tan yo mi wonnano o wi ɗi woɗji nayyi man koyera kuwa sotoɗulade fo ɓan san woot o wi ɓe keɓali tampere sona bansan wood komala foloya fole
o wi gidinoɗo haalde haali Bansang Ward o wi Bansang Ward Bansang o wi Bansang woɗo fana ɓe koleyaɓe Bansang ne o wi tampere wonde fof ko Bansang woni ɓaloɓe jeeɗum walumna kuulumtu o wi tampere nde fof koye nder Bansang ɗo woni aɓe Bansang jam o wi koye nder Bansang woni ndalla ñim gandaman sakunda ñaton kola place tibal fanal ɓeɓe Bansang jam o wi laamu ngu jogiiɓe place uji mawɗi ɗi o wi ɓe fof ko Bansang ɗo goto naɓe kala ñama ni UDP la siran lota jang Bansang Ward funoɓe mo mañana siran lon le soko Bansang sate ko o wi sona woni no foti wonirde ni o wi UDP fof si darniɗo neɗɗo o wi hay goto fotani darade against on neɗɗo lota jannanga kansulo tombo jang Bansang Ward walla ya tombo mo tan sabani saba walla ɓero fayitema UDP la candidate o mo moan anin nani soto ñindo e mo kononto soto say kam faɓe kerin Bansang Ward inatana candidate o londi faye kotake o wi raɓɓinde haala tan o wi ko primary election waɗano ɗo o wi ko candidate ji ɗiɗi ɗaɓɓanno place o wi ɗin candidate ji ɗiɗi o wi ko yimɓe capantato e ko fawi weddino o wi nde weddande o wi mbo UDP darni o on heeɓi 26 o wi oɗa o heeɓi carte jeenayyi yo woto o wi nden noon say Bansang Ward o wi Bansang Ward sate muwan ani saylemu o wi ko cee 28 Bansang fana mu sate kiliŋati wol kono o wi Bansang ko saare wotere e nder ɗen cee tan ni sate muwani say sate muwani woro wula ɓe wol ɓeɓe dami wol sonda munna Bansang amanka ɓeeti bari mawɗole ɓe Bansang wol koye balanta wolale o wi est ce que ɗum no foti wonde aɗo loya Useni Dabo nte ngalon ne amanka biiti bari ɗum molamati muye lonko ala kumo mobuka kallano ala because aka molulammoyle ala kumo moli amansiya feyke jama konoto o wi loya Ousseynou Numukunda Dabo ko neɗɗo mo gandanɗa o wi o hettoto neɗɗo tigi o wi ɗo yo jabadema woto Bansang o wi Bansang alga traye o wi guetoɗen ngabula Useni noma o wi gabboɗen Ousseynou ngabula Gambia noma gabboɗen Gambia nan fawnu noma o wi gabboɗen koyemen misalo mune ɓe ke jannimɓe kumo kumpula MC o wi ɗo e taji haala ka nsa kumo sudiyandi Bansang moɗoli ɓigue o wi woɓɓe na nder Bansang ɗo Useni ka fo moɗele ko o wi Ousseynou wiyat yimɓeɓe UDP man kanta Useni tati o wi Ousseynou ko wiyata wona kanko jeeyi UDP de aɗo man kanna kaabiɗo tati o wi te wona kabila makko o jeeyi de Gambiyankolle tamu UDP ti o wi ko Gambia jeeyi UDP bari nimdalulota politique ola jang o wi te kanko Ousseynou so darima politique Bansang ɗo muga koleya sogoɓulaɗo fo Bansang o wi o heɓata tampere sona nder Bansang ɗo mbeɗatamu UDP tan tam ten o wi ko enen fof jeeyi UDP wona onon jeeyi mbeɗa ɗen kala o wi ko one enen fof ndendi kadu miyade ba fala kankar kundankol o wi sa nani aɗa wiya kankari kundankol ɓeɓu kakede o wi fof wattade ɓar ɗoluɓal kono walla kake o wi woɓɓe na tan ko ɓe mbattade walatinami kal suuriduli kilinna o wi ko ɗum waɗi onon fof on kaɓɓete ɓoggol gotol oto UDP o wi nden UDP ni aliyantele tarde hase conséquence kiyaman o wi so on mbarimbo conséquence chairman mbajalala ko o wi on jiyat UDP la siran o siran o wi UDP siran fof siran ay finti o wi o yalta ilafta ay finti ñami no yimɓe ɓe jiɗiri ni siran o yalta ko momum ɓe ka fo o wi haala haalte ka fof nkaɓe moyle o wi ɓe nana ñaton ko nin konton mbala o wi yeesojo saɗa jogui yettode tokuya o wi ko tokuya ɓari isakata o wi guetoɗa ani son kana ɓen o wi taw ɗum hawrani e inde maɗa nde woto kumol ka fo o wi hallaji kalteɗi ɗi nkaɓe moyle o wi ɓe nana de bari kono ɗo ko katin tulo kono o wi kono ɓe mbi yoɓe kel yoɓe kel leɗɗe e noppi maɓɓe he ɗo ko ɗoɓi jen to katilan tulo kono de o wi leɗɗe goɗɗe na toon ɓe keltade katunde sonnamo e UDP tiña o wi ɓe jaɓata yimɓe ƴakka UDP wona mum nakkumoti o wi ko ɗum wonno haala makko bari ɓen kumpu kanne o wi ɓay time ala sabula jang o wi o acca ɗo ni ko wiwi ba fal ñaɗiɗo wi o wi so wiyama wi UDP o wi ko UDP inchallah waramutal ɓe min fola o wi ko haalata ko mo ko tewni ɓe min fola o wi yimɓe woɓɓe ko kalta ko ike lammoye kumola o wi keɗoɗen haala ka nin cocoɓe warlen o wi so cowna heewi même ka fate fahamula o wi ko haalte ko fameta aɗo nafamu men de nin ɓendanga ko mofoñoye men ɓe fahamula
o wi nafa o si en kawri kalen haala ko gandanɗa en keɓa e nafaka lafta kam e yitande Allah o wi ko yiɗi on hollude kumoɓe ɗa men nomo politique o ñin to ɓe temmomen to ten sayin o wi haala ka ɗo rewata ɗo e o politique joni wolam kansulol la kuwote o wi koye kulle kansuloya ni mbota kansulol la kuwoto o wi sen giwe kansulo kato ñiño mitin sifa sotode sonayal o wi wono o meeting e heɓgol mbo weɓatade UDP e chairman o men londi jang o wi UDP chairman mbo ɓe darni ɗo kabirum farato o wi gila farato han fo pakali ba o wi ha pakali ba kala UDP alimbe kafuñoma nga kambiñe ko wo fana yebin o wi gueto UDP enen fof mbaɗanen on campagne ñinem ko kunti o wi ko ɗum woni hoore haala ka kansulol la kuwoto o wi kansuloji ɗi Nuha Jawara la karola o wi e sengo Nuha Jawara moli afa jenne wo winde la fuka pare o wi woɓɓe kaaliɗo Nuha wi gañima ha pari ballata meytandira molla o wi ko yiɗi hollude yimɓe ay dan ñinna carte fayo o wi yo haaɗe e ngol weddagol carte ɗo ñabonna carte fayo o wi yawre weddagol carte moto UDP ngoli yabula e fani e fayyab o wi hay goto yawta ko UDP naɓe kamɓene ɓe jawa koye mabɓe ni UDP kapto ñoma e womo tombon o wi UDP naɓe soɓe kawri kala moɓe kocci hannin tololem o wi hay soko toole alimɓe womo to bultanno kulola o wi enen fof nangue mbo juuɗe sappo ene men tombon o wi an mboɓe koccani o e fani sababu retu koma o wi annene ya mon kettoɗa ɓaawo lummene ɓe fani ɓe tarla ñatol o wi ara ñalade anna hera yeeso loyana bo lafta ñine la o wi loyatamo ko ɗum yiɗi même ɓe loyana bo ɗo wona lafta ñine la e gabbiɗo loyatamo ne ko ɗum an yiɗi sammo laɓa duuma o wi ha gonɗo e less wolendel ɓeyda hannde o wi ko ɗum tottini enen fof fawɗu politique o wi fuladu politique ɗo amadare bansan bulle o wi wona e jungo bansan woni de bansankolal solonde o wi bansan gande ɗum de tol sondonkola ɓen tol leɓɓulo o wi ko kamɓe immorɓe dowri kamɓe jogi politique o de ninga men tombo itele ɓe kela ñatankoti o wi kala mboɓe kocci o wi ko wi nden kala mboɓe kocci o wi enen fof gonen konngol goɗo ganate gabboɗe ko noon kariñowol mankunin iman karam o wi wota mbiyen e kaari en kamɓe ɓe pinani ɓe janggani ete duniya la karam o wi an mbiya an aɗa janggi aduna ndaga lakira karan ne o wi kanko ko lakira o janggi no duniya karam o wi o janggi aduna nalo lakira ɓe ñaamen o wi mbo andi lakira no woniri duniya fana ɓe ñaamen o wi aduna no woniri ala yo fontele qouran o kono o wi allah halliɓe ɗum e alqur'ana kila yo fondele hadis o kono o wi nelaɗo ne holliɓe ɗum itede lokkunin fonolante o wi ɗum ono mbawaɓe ɗum ala hakketo diyamoɓe siyarin o wi gaccon hakke haala ka kala men men fola jama molye o wi ko haalanta jama o men men fola wodnano molye o wi ko haalanta ɗi woddi nayyi fombe mo falenna loyada bone UDP lala baal fanali wayi o wi ko loyadama woni UDP hay hunde wawa ɗum waylude sañi muwannin fula o wi duuɓi nogas e ɗiɗi e kan dellen nen o wi ko kamɓe ƴettete kan dolle buute o wi kamɓe lappete e ɗum kan dolle soron o wi ko kamɓe cokete e kan ɗum dolle fa o wi ko kamɓe mbaɗete nde meññinen kan toña e sabati keɓa kora yafo jang o wi keeɓa kora haali irin ɗo toña soto sela mulɓalo firinda o wi gila on gonga heeɓi yimɓeɓe fof ɓalli maɓɓe iɓe bulala mul han saɓe mul haɗañila o wi ɓe gabbi yimɓeɓe yaade ɓe mbaɗa yimɓe haɗa mol yetu woli kan o wi yimɓe ne gacci ɓe ɗum ndel ɓe ñiniñinen kam ne mbiri jona ɓe tari fambulo o wi kamɓe ko ɗum ɓe ɗaɓitanno gila fo Sa yimɓe neɗɗo sotota. fo heɓa hoore mum no wo sotota o wi ɗum seeɓima ndelle kela tolede ka sawum kara ko tenna de o wi kamɓe ɓe gonta toleji ɓe perɗa dula goɗɗo de mbekkuma kelno falale GDC la koɗo mama kande o wi ko hunde woto ɗo haalanta on kulle mamma kande GDC bambaranu ko o wi bambarankoɓe ɓe mbi kolumen ndinama koro bali on nani ɗon wulu kettulum fente wala mu sunu tura kodita kulo menna o wi ngaari fewru ƴiyal ngal hori wuloto kunolowoma o wi rawandu wawanta ngal ka folela kulumen ndinama koro bali wulu kettulum fente nam sa enen koro mo ñama nokkiba nokkumo misalo mo menti solomani nokkumo misalo mo menti nokkumo misalo mo menti o wi haala makko ka misal o ko woni APRC labete ka UDP tortora kana moy koteke o wi APRC ne yinno nangude UDP haɓaɓe tawa UDP nanetake e aduna yo ko bekele tayi e korta o wi APRC ala ko waɗani hori ya nima makande we yayle tala ka fo ni ko silo mi fewna ngol lawol o wi si tawi mamma kandana yiiloyade na wiya min beñi silo daɗanale ni ko jiya koye mi okkima bohol o wi sa wino o wiyama mi okkima bohol sela woni buka soto o wi ɗin keɓotako alen kanam fan nene o wi wona en puntu koye men sayin al hakkete diyamoɓe siyarin o wi haala kane heewi bara gannon faali en o wi ko haali ñin politikoɓe ñaamen o wi o politique no woniri komin nindi ndin kuulo mbaloɓe bala ɓe takintakinaɓe takintakinna karo beela o wi soko wonno cukale tambo feerema e ɓandu ma ndu yaade e ka kumto ras o wi ka ƴetta jungo ma ngo tappa cukale
asita juwo kan o yo jodo e gala makko akabo e balale o yo mo rata ko ni menketa ñinan albeyalon a ñonta kala koto ke UDP cantel la inshallah o yi dum ko wadi ko hikka o yi dum wonta wadde le abe danna ñinan la o yi ko hikka dum haada ne UDP ngole men tombon o UDP kala mbo kocci ndela balala wala noma o yi ko ngabbodo den alsi hakkado ala barka bake o yi ngaccon hakke o yon jaram a hakkito do man den kuma dan tan bijo mo fala ali hakkitu ñe o yi hunde dantan na do o yo halna on dum Ousseynou o yi Ousseynou sana jawara na député wolamu o yi ko député ay kanim fenna o yi kala ko lamdi lo wayi je o yi darono bodon sana ñon député on tan nama soto jang Ousseynou o wi sana wona mako député hebaaki fula du do ndangalon abe men kata ka suudo nin tila kamen boring o wi Ousseynou mo hollama sana ko etodo ko jema ñano so tan sa do mo be hansa inde sana ko mali bi men be ka ko kuma 15 namu sana la mun na député on anon député o ma soto jang o wi kala ko o wi idi halande yimbe o wi kala ko halte ko haala bola o wi sana wona makko a hebaaki do député o wi ko sana woni député o be fuladu ko kanko be gandi mistake killing bansan ko yo ko nal magnina o wi mise godo na hebi bansando ke ba jawara tartan min jan député ala sangi jama ba o wi ke ba jawara meri do wonde député dubi kewdi birim babum fati wulda ka lafta atawi siran kilewna o wi gila babum fati immi wi na yidi on siran ita da nomination ke makati o sawi babum fati nominate makati o wi gila babum fati hocca makati mune depuis ñu tanna babum fati makati bansan jang o wi bansando mune bansan fi walum o wi onyam mune kerok e ka fole babul non ban fo sabu o wi onyam ko be lamdo ko babu nda ko safu mune kerok den don lacce nda babu nda safu nda ye babu sabote o wi onyam be mbadi babu sabote mune kerok ñu sabote babu santon ko li ay tandi la ko o wi onyam e yimbe dowrube kollibe mune kerok nak ñu nekk ci ko ñu won lenne sanji jama entel be ban san ko no may ni keba jawara o wi be kollibe dubi kewdi kambe be gonde keba jawara bar bi mbota je o wi hikka be ngiwi ton babul fati no o wi be ngabima babun fati keba jawara boyta o wi on hitande keba jawara en ni hitande ko o wi be kolliri dum bansan ni santo o wi bansang e to dowri mune bansang ak ci kaw dukala ñaki kankilintin be kata ñola o wi ngone lu mune wodre mune ñu gem ñu nekk bena baat ñal farasita santon ko bala o wi bansan son certi e yimbe dowribe mune bansan su fekke da ngeen xaaj ak ñu nekk ci kaw na UDP bureau o wi UDP bureau mune si UDP bureau bi mba sawndi la sololo mano kan o wi UDP bureau o wi be ngi tambadobe na ambo sololo mune UDP bureau bi dinañ ko gene fi yobu ko sololo walla mba sawndi la bandando mano kan o wi UDP bureau be ngi tambadobe na ambo wala bandando mune UDP bureau bi kon dinañ ko gene fi yobu ko bandando ngandel de bala UDP waaye o wi kambe be ngi wata UDP mune ñoom duñ joge UDP de limba sakam yamba indi je o wi si bansan kanajo abbinoɓe te mune su fekke wa bansan toppadalen foofu ni telem o wi ko onon e mabɓe mune yen ak ñoom la ni men mamba indi je o wi kala mbo abbaki ɓe to mune su fekke nangulo toppa ñoom foofu ni nga fali kewke député wala kala député wote o wi kala mbo ɓe mbi ko wonta député ko wonta ni nga fali kewke député wala kala député wote o wi si ɓe mbaɗi mbabba député ko mbabba wonta député o wi mine su fekke def nañ mbam député mbam mbo moy nekka député yabda nokko pro wala nokko dala bar o wi ko ɗum wonno haala makko jara après sabaki Badou Touré la divisional coordinator moɗo 1 minute la demande 2 minutes tele ngakkililo ko mbe moli pentula mbe jayla baade kulu ni ngakkililo kaka kole a bakele moli o wale bi alhamdulillah ni akanna fo won kam molde ke dan kunna ngaaje ko ton be mun to moli ya jele o dum hansa mbali tentula mbal jela momo bata dawo dan ni almani almay mu la kunne la bon ko kala kono al sai dia mo siare ndema na dia mo jambo na fel ton tentu ke jayi mo ni batana santo me komandi inata indan kum molla ansa ndefu yam fu no dia mo ansa dia mo la be siare ba ti sabari ba ka de telefona mu do hula la do hula fo hidante la bosi o salam sadia ndebe diyamla kansulole toyala ite fula kan fula o wi ko inde kansulobe o halata kadu mune akendi o wi ko wadi dum mune luta muy wasi turi kansulo yi ralli min nyanta kala jang o wi ko fotta do wonde mune lu wara neka fi amanda kansuloji ha jawara wala la ralli nyanta kala munto bi o wi ko rali kansulo nuha jawara fonno do wonde hande mune kansulo nuha jawara rali mo warona amputey so ngaje ko na nyaton ko bi jang lafto fasima be afokono
o wi yesojo amen ona ɗo loya Ousainou Dabo o yiɗi ɓe tawe hen mune sun jiidbi mumti mi ɓugol mu tew si ndaje boni aɗum niyaje mbele fini wala nu o wi sa yi ɓe jinnoɗo mune so fekke so gise ñu ngi ɓugol loolu amonta jiibi jaabo men ɓe ɓanta sade o kono jang o wi ko jiibi nder Bansan ɗo mune lila hamne mu ngi taka bir Bansan fin amonta wolɓe ɓe no ha jawara toñin kande o wi kanko o laari wondema ɓen fof ko ɓe toñoɓe Nuha Jawara ñoñi yeb ñu ngi tooñ Nuha Jawara kadu comité yole siita nun o wi ko comité jooɗino mune comité mo togon eko kansulol min ɗoɓe jeeyge tuje o wi ko comité jooɗinoɓe mbi kansuloji gonnoɓe toon ɗi fof accee to mune kansulo ifanne kon mi baylen fof ala yake kansulol ɓe tuje o wi Allah waɗi ɓe gacci toon kansuloji ɗi fof mune yalla def mi bay kansuloji yettoɓe sa e moɗon naɗa kam fa ka hitande ko kansulo mañƴan nattararaje o wi yimɓe woɓɓe loori ɓe ngari ɓe mbi ɗin kansuloji potani toon wonde mune amnañu mer ñew ñine kansulo yo waruño neka fof aɗum ha Jawara moɗon mbiyalo gonde dankine ala fomde biginin aɓe UDP le o wi Nuha Jawara kanko mbo heeɓi hoolare gila UDP fuɗɗi Nuha Jawara koye UDP woni mune mom amna olude Nuha Jawara jippi jelbel UDP le neka oɗo nde lefta laala minna o wi kanko ko yiɗi hollirde ɗe mune moon limbuga wone fii neyde kon ndemo UDP koleti o wi sa wi an ka UDP mune so fekke yo wone gana yo UDP ga woto ni UDP koli falole tombon o wi si UDP naɓe hay siko mbabba ɓe kocci mune UDP même so fekke ne mbamlen tanna woto tarawol maari koma o wi ya won e caggal on mune nanga neka kigamne nanga neka ci ganaw koku bare ni ngatata ko UDP e ñene tombon bare demantara ñi UDP mo koma o wi si tawi an a wi ka UDP hocci neɗɗo a wi a wonta e ɓawo on mune so fekkene yow gana UDP nga UDP tannani gana yow ɗo neka ci ganaw koku woɗo e temanke UDP koti o wi nden an wona a UDP kanajo mune kon yow nekkulo UDP kado ni mawo kanu aji ko kan o wi neɗɗo sa yiɗi mbo e jikku makko mune so fekke ne buganga ko sikko e jikkom woto niya tombon dalilo minna o wi sa hoccimo a hoccirimo dalila o mune so fekke tannanga ko si tan dalila bigam tanna ko woto bula marinoma o dalilo kan o wi ya abbo jommum e on dalila mune ɗanga wara toppa koko si dalila bomo ndeɗa Nuha Jawara mune o wi kanko Nuha Jawara mune mom nak Nuha Jawara laatala ko nguluɓa bulon kadi moroke minna o wi kanko mbo hooli Nuha Jawara no jungo makko ñaamo ngo mune mom dafa oolu Nuha Jawara mu ngi melni e ndeyjorame sabu kaddude maye campagne on kata ɗawoɗa o wi samna o campagne kala ɗo yimɓe jaata kadno haala dow kole moye o wi campagne o kala ɗo yimɓe jaata ko golle Nuha nanete mune campagne ɓe fuñdem rek fof dina am ni ngamne taxaw wa liggéey Nuha bu mu def woto ngamiramɓe dow kulale ñinin kan a manque ñinti ko ñin kesole ñinin o wi minen mbo ɗamini ko liggotoɗo ɓe ɗaɓɓi o wi mune fognane e liggéey kat lagga e ut a Nuha ɗum mo dow kulalete o wi Nuha noon ko gollo mune Nuha noon liggéey kat la MC sayi wolem kumode kaɗo ɓaw diyam lalɓe siyade en si dañjang ɓawan nin beni area council élection o men ñatilimola tawi nin kumuna beyibatella ministre koto so kon mote diyamla noon nin kuola men tambita ate faŋola na silankomi men dina nin na hammekolu men dina kurayda man ndimmaje den nin oncle Ousainou ɓe diyamula na ita sina silota nde sala baŋ no ganna continue na mitula député o ko holliri ɗo o wi honorable lawyer Ousainou Dabo e Lamin Diba regional lands and governor o wi ɓe foti ruttade o wi den noon kanko mbo ñaagui jama o kemɓe teddungal ngal ɓe haala ɓay ko heewi ko addiɓe ɗo ko pour ɓe nana o wi ko kalten ɗo ko kulle local government election o wi local government election noon o wi koye onda Lamin Diba woni o wi kala no ɗum wawata wonide kanko wawata ɗum yewtande o wi so yewtani en ɗum o wi den enen heddiɓe ɓe eɗen mbawi kontinde yewtere meɗen nde ɗo ha jamma ɓay lampaji ɗina kuuɓa honorable Sana Jawara ko ɗum o ñaagui jama o wi gokken yimɓeɓe teddugal e hoɓɓeɓe teddugal ngal ɓe gara ɓe jewtana en kala kon ɗon nani satewal mamo ministre Lamin Diba o yetti Allah o yimbo salmina Jarga Sare o mbe UDP la Alpha Pa konton namin honorable lawyer Ousainou Numukunda Dawud
mo salmina yesojo UDP mawɗo gonɗo loya Ousainou Numukunda Dabo be bansan fanan konton na ñin kamala e dingo soto mimbe ko loya honorable loya Ousainou Numukunda Dabo min keta UDP la secretary general wi omo salmina bansan oɗon keɓi Allah arsiki oɗon keɓi ɓiɗɗo bayɗono loya Ousainou Numukunda Dabo ɗum woni loya Ousainou Numukunda Dabo nte tambile oto la baake o wi o yawtata ɗon no bete hana la bul ko si ñaafawo man ñaafa maalon faal ka ŋañano Ousainou la ko Gambia nin duniya ka ŋañano wala ñaa o wi hayno koɓɓirton ni bomo o wertaki ɗo o holliri wondema ono on mantorta ko Ousainou bara motamo minti o keñabo baake ita manka minti tumoɗo e ñaka boole fe o wi neɗɗo ko jeyɗa ko o wi ko heewi ko a yeɓata ɗum ko a jeyani ko ɗum jeeɓata mbatamo to gaddango to o wi o haɗa ɗon taadulaɓe jam farinna kumolde jam fala o wi kamɓe ɗo ɓe jahata ɗo no heewi wonno ɗum haala mabɓe heewata bara o ñoñeran nin fongo UDP la alfaala min no fanan ɓe CRR South Jang anin CRR not ke be tentu anin molu min ne ya kendino fo ñimbe on keta abe ñim tem tunkuma min to afata wato o wi ombo yetta yesoɓe UDP CRR South e CRR North e kañum e venue committee ɓe gandanɗa ko ɓen mbaɗi organise o meeting ha meeting o yettiɗo o tembo ɗo bimɓeŋin lomin toon na fo fulale ɓen kunto o wi hande ɗo dariɗo o wi ko kufunoji ɗiɗi o ɓorni ntemu state minister alla coalition government lands and regional government minister montel o wi kanko ko o minister local government lands regional governors bare fanan ntelemo United Democratic Party la senior administrative secretary congress la bangani del tombel kadi kufune ɗiɗaɓo ko kanko woni United Democratic Party la e senior administrative officer makko politicien o buka diamono ama fam fasa kumo kono o amala party o fasa kumo kono o wi politicien haalata o mantani hoore makko e haala makko e ma o jinganani hoore makko oton na palaso na ministre a palaso mbele fla no wala ko tenkunde jambayre ko mi metama ka ngabe ben na ministre le koto ando ni nata fanantele ni be doko kele be mun doko nyolti oto manyanna kuma fala mensi fatam fansi samano mo la mira loto mbe bi tunkte bi tilomento ten o wi e ministria makko o wi ɗum ɗon ɗum go yiɗi ɗum lelnude o wi sabuna ko arta ɗo ko yewtude o wi so ɗum heɓima ko yimɓe ɓe gandanta ko yimɓe ɓe fotta liggodde yimɓe ɓe gandanta wonoɓe e less ministry makko e so o wi o lelnat e ministry pala position o bara mbaytan lalla ko adu tañoñeran ndin alga bambu loi ko mo mbeke loi buña laati nin katte fayo kaka ke ñama kanana fitino o wi kala no wawi wonde o wi mbo ñaagui enen fof o wi teddinen loi o taw hay goɗo bonnani loi o wedda ko carte si ari yimɓeɓe beddo carte o taw fitina waɗani momo yela place o juuɓe ila place o e min ñanto min ndila ila place o to yewoke ila place o ma ñanto min ndila fatawo ma because ni ko ɓe kelaɓe na fitinola wulindila o wi neɗɗo fof ya ayno place maɗa o kala place maɗa o ko wi okkima doole ya wat o wi mbaɗa ɗum kala place maɗa o noon ko haɗima ya accinima o wi ya accu ɗum wota wat ɗum mawlo min no fanan place o ɓe ɓula labbankolu kan andu aliyeñen lonko e lawo place olu ngoɓe leddentala alkane sababaka aliyen londe molu ñatili wona ɓe ko sama aɓela dow koko len leɓulle o wi ɗum woni yimɓeɓe gandanɗa ko yimɓeɓe gandanɗa garoɓe liggade e ɗi place uji o wi ɗon noon mo hollira yimɓe noddu yimɓeɓe ndenda e mabɓe ɓe gollida e ɗi place uji mbe o yamaro dila Allah o wi mbo okka yimɓeɓe on yamar mbaɗona politique o to ɗomande leftade yamara o ɗammal o wi mbo yiɗi nattude politique o joni o yewta e politique o seeɗa UDP mo patioleti min metañin bankun kam mbak o wi UDP ko parti mo gandanɗa ɓooyi mone UDP parti la binga hamne dafa yaga séréo mi molle la patio mo Gambia be la patio is ka fa ñaati le is the
major national opposition party. O UDP ko parti mawdo o wi ko kaleten UDP woni parti mawdo ndi leydi mune UDP nak parti bu mag la mune lu ñoo wax ci réew mi UDP mo nek parti bu gëna mag ci réew mi fi bari UDP tata Gambia da UDP be jeel o wi bay UDP kala do jaada ndi leydi UDP na do mune UDP société fo dem ci réew mi fi UDP mu fa Gambia non l'état mu UDP o wi ko Gambian nabe je UDP mune wa Gambia ñoo mom UDP mbe sonta wala le o wi enen fo en jabi dum mune ñep nangu nañ lolu bara sate o sate UDP ni UDP le mo sate wala tamu UDP te sate o ton o wi sare fo sare so UDP na ton o wi den sare ko ante on UDP mune deka bo dem rek su fekke UDP mu fa kon yen wadde kay yen wadde ka bi yen mom UDP bo banko ni UDP bi je sefu banko wala tamu UDP de o wi lady safe sita UDP na don ko ndi lady safe je UDP on UDP mune tundu safe bo gis su fekke UDP mum fa kon tundu safe bi ñomom UDP bo Gambia en sanyi mwanne mfulo kono al karantale mobe tata karamoto mobe jita o manna dindi yala manna keba yala amanna musu yala manna ke yala o wi di dubi novas e di jawti dodi o wi lady Gambia o wi enen fo en nati school en jangi en jipima en pami ko wonno don mune ñun rewi Gambia fi si ñaari fukki at yu passé ni mune ñepp dem nañ école janga nañ si te amna liñ si amna xamam buñ si jëlé tamit ntol mom fen soton sal karande min ko take al karantale fo ka pare o wi kambe be ngala ko be jangini on ko take o wi onon on jangi di dubi no gase didi mune ñom amuñ dara li nga xamne dina leen jangal mune kon ko gis na ne yeen janga ngeen si ñaari fukki at yu passé ni baden sinyim fono man fula fo man surwa fo man jola fo man serer fo man manjak fo baren sa fono baden man nin kolu na yanen na jiko dolu beji ala nga boy nge falin kato ale falin dro ke banko kanne ala nga na miral nya falin na nyojude nya nga falin o wiyani pullo o wiyani jolfo o wiyani serer o wiyani manjako o wiyani papel o wi kono musibe sebe o wi no jareten ni o wi mbo ñaagi ye en mbaylu jikkuji meɗen ni mbaylen no jareten ni mo lum ɗon wani mune wahud pol wahud olof wahud jola wahud papel waye lim ɗon ñaan rek mune suñ mbokki sosey nu ñoo doxale ni mune ñu gën a gestu loolu ñu yokkasi ñu seet nu ñoo doxale tamit mbiri politique bi e tol kamone fon na kare fulana dingala mo afa wantel na kanu konto nyola o afa antolle muso nyini nyola hani afa lu so dafansa wolu lafta sise o sanna kodo min babula man sin telanga sindi ali da wala alay momin ke minti o mo wolati ala drone ka mo ca kuti o wi sebbe poti accure jikku goto e kaari de bamako ko min wonno jaatigi makko o de ko min okkuno mo o bambe ko do remanno e oɗo de ko min okkuno mboɗo debbo mune suñ mbokki sosey dañ wara wa bay bena jiko diwde man ma ko joxon fi tool fi la nekkoon diwde ñun ñoo ko joxon fi jabar te tey bem ñëw mu ngay yëngatu si yëngu yi diwde suñ gan la woon mu ne dañ war a bàyyi jiko yooyu kila rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam be bankela saudi jamano minna manke ko kila lasido lebe saudi be nyaato o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o nelete e nder saudi mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feka depuis ñun ko yone ci biir saudi ala nene man annabi yo mo ki dunia kono min satinna mol si fonfoñin na ko ala min ki kan askeno telemu alati wa manke alati ala kala annabi yo mo alam yo mol bondi adama na dingol le kono adama dingolu aka annabi yo mol bondi wol kono be so wala ko holliranno tan o wi Allah meeɗa nelde hunde nde gandanɗa wona e nder yimɓeɓe o wi Allah kala ko watta nelaɗo o wi ko e nder yimɓeɓe hoccata waɗama nelaɗo ɗum ɗon woni rek moyne yalla lepalumo yoni yenenti yimo yoni yeb sibbi e mbolo ila ko de jele si nit ñi la ko de jele
te du dee yónni kenn ki nga xam ne jëloot ko si nit ñi la ko dee jëlee mu yónni la tumoɗo ala dokole mo wala kotole mo wala dingole mo because aka ke molati min yalo nga balo nga falo nka kulli molle ka susundi adama ye naso nasi soto yo naso soto le oto nin kumi mbe o nyama ala mallafi mo e klis kalas kala miralo kuoto bere o nyonyara nding mo yemi ngomere nding mirawo man kala te bare o nyonyara nding mbebe sondi jinnale ko ay molu bondi la minu tambita nyola wayatin na mbe nyim fako ay kila la kanu ala annabiyo molu be wala dafa molu beti ndu mole mo ayetol a telekintol kam pour ngal la mayala la kuma wala oto nimmi mala kuma moy iman ala la kuma wala moy mantra kawandi la jall lafta mi tan la la dro wala nyuntu ko momo bangu jamane o jamane ni mo tambite nyaato ala ye wala da ko wala be tambile nyaato oto nimbe sonna ala la nola janni o kasimbe sonde alama na tambita nga tamba nyaato nka kumolu moy janne na kadiya mo nyani jam fana mo nyani ko nyani ko siata janne nde bari ne won mo nyani ko nde bari ne won nimmi wuluta mbani minu bama ni nte wuluta wol mo nyani ko oto sikuma fono nyani to le bari nte yelo de nyani yelo ja hastal woto min kamin faje wala mo nyinti ko ali da hanina ke fanke hanina ko ni usoni mo londe be mo londe la fer ali da hanina ke fanke hanina ko useni kete no min de defana me ken wala te nane be da hala gambia be jutulalla nane be da hala gambia be bolal to katu nin gambia modin to la min mota bansan ndol be amuta nim bansan mamuta ko gambia amuta nyamin mba busila bansan na bansan da bol la ko ngawlo munela kansuliya kore mu place balati de nda place obe kumayalante la bansa kunda ko kati nyin kansulo min bi nay to lebe marala kansulo tamandi nyala kansulo ka kodo min sodo to lebe marala ka aje ko adun ta damen ta nyanta dunna wona to woto mun ta fe mo kuma balati bara hani wo wala be duma karfe ka fay minni bara o nyonyarandi bansa nga tole mo jelle soto jam albe kana tra UDP ndema faade tra UDP bara len kan o jangandi ko ale karambo min dunta karambo min to ali ajele sanyi muwan anen kilingo sanyi muwan tol mamolo ndelo foni minna foñi ana yake minta kewlati baram doltane Ousseynou Dabo lala wallahi ntana lala ñin kammala ko nga Ousseynou lonne ngol lonne Ousseynou en binno ngolonne aka min mirano nga lonne adama dingol be jele minnu ni sita la mirano bu katambe metara kilingol ni nyaati lingol bara adama dingol dol be jele ni sita ika min mirano sekono bu ka tikno andi si mirano minna o wati kilingol kono as kilometer wuli kilinti ni o adama dingol boda sate men to du ko alim be nga denga bulawulu no isaje samanin kuketa al singanya no mbe nyolon na de ni yaje mbe nyo choku la kude tambita mole liye kuke mole liye kumafo bi atol famako o molu minni yawlke al man la fal ni suti ya nyola nyen nako ila baraw ni la kuma kamul kan bara mbe mu gambian walti al yampe ita takule kono e mammin kalangolo wayatinne idunta silala e malo e be funtila damen tola oto alinge ma ko ngi funtinde be kafu nyoma be ke kilomati la tamen nga sogo bara alinganda ha nyobe kola man nin ko lo alinganda ha nyobe kola hani adam baro min sita sai ali ali bulo shodala aman karan aketa tenne alinganda ha nyobe kola alanga mulola moli ye minni alon ko dal be kafulama le fesembo min nga soto nde sembe ni non la mo man sembe soto folode al sognin nako site Gambia mi alon ga damma siata keno kebe mo tallu o site Gambia bare man nin ko lo keno kema siata tannan nin semba sulata tallu no atolle kay yawali ala kata ku kota walla min man ka al tati al mari fam fasano al mari ko samano bla demantara tribal politique la de mo kana ñu fojana ta man ni ko la kamin folam ñente ma hañu nga fo jolalema ya fa ko tribal islam
ma hani nga fo fuloluma ya fo ko tribalist lebon te ma fo hani nga fo sugal me ko tribalist lebon bare fo na tribe monsieur diamu no wali yenne ye kafu tribe ko tamuluma yede ne to le ja siata man nin ko lu nga fo man nin nga ko do na man nin nga ko man sen na ñew ñal man nin ko ka fo le ka jurumo la sapole ka jurumi la sapika ala kata jurumin de wala min no be dan na wala mo le min sasa fitara o wato la ala kata le o jurumol ta ali ala sapoka ngamara le ne ko mo foto la nasu nali ala sapoka ndimba malata na malata bansanja ila kama bankol nyanda bar ne jurumo jadi so lolo tajela ala no okay ala nga bula nyonoma UDP e politico to UDP supporters jolle bulu sate ko ngali al damal tombo ngale mol jube al nyata minnu to jikol nim barol nim ko ko tangol la ale le kan ale tombo ngale kato faye yede tala bungol minnu te dum bungol kon oto nali mamben kanto to UDP alfalu mbe malal dorom baranga sembo min dialla nga nyanto min dialla al mata mandal nyanta ta mandal nyon mama kande ay pati yalla lo protection wala bañanta duna mol ka koy kala la kaddo Amadou Ba wonyo political party leader ko tan lolu ñoo bare sali kenye badi bu sali kenye mbewol dol ni UDP mo londi badi bu sali kenye ni mo ko tan lo ta fe nin dol ya jube UDP mo londi badi bu sali kenye mo do lo ta fe nin dol ya jube be muyila la katu balon na la ko mi ya londi ani e min londi mbewolu lon mba lon na lolu bu jumala lati wala mirelo munati la tamune la munati na yow beddu nañu kam ba fa lay hanide al kana o kede na le o gal be malo dilalde nakar la londi ndum be den tanga wala londi to la mu jamaati atol men man ke jamaati al kafuma se ko ten sa jube le min kala politiko mu ñene di al kana so ngal damaluka fata alla ko si sonol ni amboy dawda candidate panelota UDP candidate lulla lota UDP al le man ke ngani e kelimati alla ngani e kelim baliya fanan ka soto nyaadi le mo fula mo saba ko tolle mu kandati ni to len wala be kala ye ñu mo la ye tombo mo ko don ko bayi tolle ko mu kandati ngajube e do kanyen la nyaadi le won fa ne ñu la mol al kana sonjela ni wala ba la jangal du ñoo kangal ye diamu ñoe abi o buruka la tamin nga soto UDP man sakunda na soto te jangal tolle be jalala tolle be bloko sila katu mindi yata lembe wala kala man sembe soto nana man nyim banku mara bare mindi yata tolle patio nyande tamana nyame nga besika nga duma tolle bul ngale patio tamande o nyam nin tiñaar ke da tolle ka tiñaaro ke na da data tolle yada oto ngani dani si ar ngal dani sudu bansal ala kata alebo nyoto ala kata andamale si katoman fay folo al si no kam minnanta kala liyake aliyan kamo jangayandi na aliyan kamo jangayandi to min tuleji atolla karta auto kota ntolla ta adula be jamfare ndunna alfa babe jam mi yalon ko ataynanta diamu la jannin tol be sulo soto la kata wala mu honorable lawyer Ousseynou Namkounda Daboti Allah bantan ko ye trop to lala mi yalon ko ni aye o to lala dayilo min kam matu mo faali sammi mitala e ka faye Mandela ko to mo minati Mandela bu tawale South Africa mi ni la ko fata fiwul min siyata wala be kala marallati ay sanyi mo ne waro la ke bunjawoto ali yon sodo man ni yalon ni ambiance so ayo kamuna kamma anu Ousseynou Mandela ti denal malon de ngalon lumme ben tolu mutala imantol manta bunjawoto nyin kam mantol manta bunjawoto nyin kam ko me murla nan suwala ko non tol bebana Ousseynou la kordato lumme mo ben tol fe yalon ko mbita lumme ngay tan mo la ko to askenon tol tamurla nan ay ben sibi fawluto a ben diamu nyaato ngam diamu tan na dimbal fawede ko aske mal tan jala ko tak
Usenu lo tan tambi at kili tan tambi ganga da ko nyego molu minnu be alon ko wala limu nomalan kolti nagin congress oto wala mu di deputies afo be to koma dol heads dol ngata nim ku ketan na e continue patio la nyim patio manyana fa kewo min ka wono e nyatelin lakirala e ka fa mo wali en katale bare mo don tinala nim man na kariye kete wallahi ni ko mu ke joto ti taman joto yalla momin sate min fere yow dingo soto mission keno Gambia jamana la wato min ko wulu nyama to le bembulu ama kimmo kese nay momo joda satinno oto jamano ni momo yo keno we Gambia laje ama dinja ma musuji ama fam frendi to ni wo ben kono bi alinga katanga kamo jamen alanye muso min be serinde musu kende ba barabe bolaje lummen mbenga mune muta tolni obe la busolu ngamuta ko be furiya yala bara ala ko hanide e kombe silo min kan mbe Gambele silo kan be murna nanne mbutana nata lo al nyatini mala ni horomo ni sutina mannal kan ni horomo ni bunyalo ta al nyatini mala gale hanide tol man la do ko la dal nga continue bare sulata min ma soto follow because ni manke UDP man sakundati ni mu ko luson man sakundala bare mobe yalla na UDP mo minti ha oto nemi mo UDP ti kana burko ifana yakata e mo soto isi min samman wona UDP ni okay isi mo soto be min samman na UDP ni okay ke UDP le yiri wandi ni okay ke UDP le balu ni kontrol la sa UDP e balu nyami honorable tol manke mas tol manke pati nyaton ko lutu min yalan ko be la jifole noma sanu sotota molu bulata usenu noma e kayta he ay take ay sisi la prosecutor wallahi mangambia mo be la sotolo mangambia mo be la sotolo bare wolu la lay ba jola minna natata ke bal man siya kono nasiya da man tan mo sabala si sa fele siri dol fele siri ñoo dal be fele siri ñoo dal fa ke bañu le bebe jan ide mo fon ngewol ntol nga wala duwa nga wala xame ndul la tawale yake lumbe silal tan tol dodo jela be kala yamar lalti bare be lafla tole tambe ñaado do fon ngewol kana tulungal fan ala kata alla la mo le diamo mini sutus di bidolo mi le carte fa al tolle al diamo ñoy toñala nimmente carte fayno la miye e salon ko adala man lañu ya faaya baro kanate ne man toña faaya mon kana ñoo nakari ñen nako ni nga faaya carte fay lañu o kare nay toñalo abe carte fay la hanni tama faaya mal tendula musolu gamia ma tolle tati musolu to la man ne ka du ko ni muso e safa bu ka wuli man ne ko le wala fode e ko ni muso e safa o bu ka wuli pate bare atolle nin kewul ka kullo fanande nimmi ye keja be silo min kanga mete nyafa amosi ya ne hal ya nane kewa muso e kewa nane dawda kewa juso la da nay min fa ka wala ke na kay bula minno ma be bula la wala no ma to nga UDP karafal ma manje ko sen le karafal ma na UDP karafa musoluma ala kata UDP la ta minna musola nale den aliya aliye kongo bambu janne aliye musolu alkane dari fanol da janne aliye kongo bambu aliye amira aliye jatole bambu kongo la bare sayinga aliye kongo din jatobo nyotole nale be bambu rokela alkana kongo bambu aliye jato bambu jato bar bu aliye bambu alni bara la bara bela fila ka loya baba din nin jobate ka kili ayna afana ay kuma fula dem man fo me loya ba anañol be dara orrewul lamen di bañolte adin añol be do be kondona tolni i kondona ay
safono alhamdulillah rabbil alamin o wi hande de o wi omo yetta Allah no bede sewoto baake o wi o weltima no feewi mune contane ndi o kan sewondi o wi ko hoɗum weltini mbo honorable Lamin Dibala kuma kan o wi honorable Lamin Diba haala makko ka weltinimo no feewi ni moma fon teden safono ɓayri ngalon ay même fon ne dingolem o wi si tawi goɗɗo haalani kanko o haalat ɓay mo andi ko haali ko ko hoore haala ay même fo UDP la koto anin ay même fo loya Ousainou Darboe la koto o wi ko o haali ko e kulle UDP e ko o haali ko e kulle loya Ousainou Darboe nin men man son woto addante ɗaɗo ɓaɗi sonnomo kono moɓe sondale o wi kala mbo jaɓani o wi nden ko e hunugo ma ɗum haaɗi yottaki e ɓerde maɗa nde o wi kono yimɓe fof no jaɓi ɗum muna wonno daliloti o wi ko hoɗum woni dalila makko o kabri ɓe fundita luumen fanguno alala kiito ka yemuta o wi ñande ɓe jaltata nde o wi ñande Allah ñaawi o ñam ɓe nangue Ousainou e même fo mooli wolem allon koma nin kesoɓe momala e folowatela o wi Ousainou ko wino o wi onon daroɗe ɓawo o wi si kureɗe ne mema ɗe puɗɗoro kam min alingantilin nin ala temolan tol kono jam mo jelle ɓe sonna o façon la o wi kaalen gonga e hakkudeji men o wi enen ɗo ko hombo jaɓata ɗum wiya wondema mi heera yeeso kurangal si ari iɗoro kam Ousainou sacrifice la ñim banko e binte o wi Ousainou o okkino wonki makko ki ndi leydi wona hande nin tata fonfotata ɓe bitiloto o wi se en gari ha hande en jottanima e hande nin même mayila lodulamuta aɓe ay men hamme ñim banko e woy soto o wi kala mbo daraki darde maɗa o wi pour Ousainou Darboe ko anniyani ndi leydi pour ɗum heeɓo allahu subhanahu wa taala fanle ɓe kiitla inin ani woltema o wi ko Allah ñawata hakkude ma hakkude ɓen e Ousainou nin moye Ousainou long o wi kala ganduɗo Ousainou sa fo noon teɓe wollon baalle kono o wi kanko mbo tawa e ɓen yimɓe anduɓe Ousainou de ñi wato kono ngafole jang aɗum si saya kanko alata kola niyaji baflante bawadi ni joɓate o wi ɗe balɗe o haali ɗum e batuji goɗɗi o wi hande o halta ɗum o wi sa yi hande yimɓe ne mbiya mbo loya babadi ni joɓate nawululal kola o wi caggal jinnaɓe makko Ousainou lem o wi ko Ousainou ɗoya toolaɓi ndefananga toolala hakke ay baro men keñe o wi goɗɗo innirimbo kono kanko no innirimbo o wi ko innirimbo ko o wi ko golleɗe o waɗannombo ɗe Ousainou la koto ndeman fen fenen kenoje kaɗo gamole molɓa fo koy kantele jayi gam men ke bari malla fe moye jayi par ce que ndega fen fenen ke Ousainou ye o mamme menen keno Ousainou ye mo lafta moole alon ka fo ko alala kiitole mode o wi o nani yimɓe woɓɓe na ɗo mantambo o wi kallo kanko kulle Ousainou o wi kala ko Allah wawni mbo o wi o waɗa ɗum te o waɗa ko ɓuri ɗum o wi kala ko jiiɗa o waɗani o wi ganda wondema ko Allah woni o kaari mboɗen doole CRR o wi CRR Fuladu o wi Fuladu surtout Bansang o wi surtout ma Bansang ɗo mbaɗa nga faale mona kene Bansang na ñatota ɓe colére o wi muño o halla en sa yi yeyagol yeeso Bansang na satti seeɗa hasidiya o wi o gayni haala ka o wi ko hasidiya alen Allah fi ñoola kayrola o wi jiɗodiren enen jiɗodiren Bansang naɓe wonen yimɓe yiɗodirɓe naɗanta soto dronne la o wi si heddima e keɓal Ousainou teñi place o ñinenna o wi Ousainou ɗaɓɓatano o place de bar ni aja o ɓe tuje a ko gambel ni Bansang na yirwo o wi sa yi o acci keɓal ngal foof o wi ko ɓamtare Bansang e ɓamtare leydi ndi alga alanen kiila juuɓe ga ñomuta ga ke kilinte o wi daren e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nanggodiren gonen hunde wotere amanna fulayala walla mandinkaya walla sikotala o wi ɗum ardani pullo walla jolfo walla ceɗɗo wara séréer kafa kono kaari bota ñin sata o kono ɓare molma lo jang walla kaari bi janne ntol malla fala walla kaari ɓe no APRC le o wi hollirde wondema e neɗɗo dena ɗo wonno minen min jiɗano mbo wala o dena ɗo wonno ko APRC o wonno min jiɗamo APRC jamano o wi jamanu APRC kilin wolle lola ye faytani koye toon mo UDP lete ala nga toña fo ñoye o wi ko goto daroto hollira hoore muɗum min komi UDP bari adama ɗum i manta men to kana o yitande
o wi e tagaɗo noon ko a wonani ko woda yaada hollira ɗum walla ni Ousseynou Dieng no yekkiri caméra ko ni ibina kununnale o wi ma sa yi Ousseynou aɗa diwa wayno wondema ka moɗo woni Ousseynou wayata ni sa kasarano e ɓoola kela o wi na te on neɗɗo ko neɗɗo mo gandanɗa saɗa wawi bonnude kulle Ousseynou boma bonnambo now use the ning me kafta ñoman keta kilinti nga fem fenen hambe bansan nombang Gambia lombang lakoto nombang ala ba kelal MC bari mbal danila dukare ala nen kila kan nga ñojube nga ñomuta nga ke kilinti UDP la ngani mo menti mbe blawno ma ngawke je dibidol binu londi ngalon ka ko ala e wala ko place ñu do aliya la katol fundendi aleta le kato fay wala aliya je ko wala gagné UDP kan way jangaya non da no manke amalo be betara la jang ta juwe be bitala dami ngal dani alen kila kan nga ñomuta nga ke kilindi dela ko moto jamfano kan defam ko murule bi wassalam abarka bake justice sign faydo nin ko mo sunna party leader insate kilinam pro afana asina ay musuto asaitan di jama molla melafila na party leader ninga to fo melafila musi bro ko si fo mulbe solo isa moy ko kule be ke gamban sam sign odo sunna party leader kili ni honorable mayor Ousseynou hadu ko Maroda bodi jula barika bodi ala jula kala numu ko nabi jula ke awaja ya bi dalo di jula ke o me julo le ko nyama na bodi ala jula kala ala mo di dai ala bila bina lai na ka be bulo le sai ne wa me julo le ko ima saya kale kala ba ka dar musola Ousseynou loya Ousseynou Numukunda Dabo oyi chairman midino oyi mbo salminama ben alpha kontonna nkotoma alay keba kora mba kontonna nyin kanka fo kokkata tiolomu ma konton nyin kanka fo kabe ma bere njanko bansan alkali lom ma konton usilola de oyi mbo salmina keba kora owi mbo salmina keba salamu gananda holliri ko kodo makko owi o salminani mbo salamu gananda ko jarga bansan owi ko salmine mbo ko wonde makko kodo makko mbo tawa e o bengdo be
Honorable Moro Sise, National Assembly member pour Janjambure Mba Kontona. Aning Mol Melbe Wote. Oui, Omo Salmina Honorable Moro Sise, Janjambure, Kanyum député ji Godi de Ardidodi. The Honorable Fakeba Koli, United Democratic Party la campaign manager, and National Assembly member pour Kian West, Mba Kontona, Aning Lower River Region, Deputy Melbe Mabeta Janto, Ani la politician Olu, Hina Marong, Ananyo Lumbebe Kontona. Oui, Omo Salmina Fakeba Koli, Kanyum député ji Garrido di fo, oui, Omo Salmina onon fo et délégation Garrido. Mbe Badul Kontona, Melbotana Nyani, Ibe Maberin Janto Bebe Kontona. Oui, Omo Salmina Musidal Nyani Nabe, Arbe Tawabe o mitindo. Na Muskafo Nyatonkolu, Melbotal LRR, Mam Sise, another delegation of Bebe Kontona. Oui, Yesojo Rewbe Kombo, oui, Arbe Robe Tawa o mitin, Yesojo Bidedo, Mam Sise, oui, Omo Salmina ma. Mbe Honorable Sana Jawara, wala Honorable Dawda K. Jawara, Mbe Kontona, Inila, Banko politician ol Bembal Be Kontona. Oui, Omo Salmina Honorable Dawda Kausu Jawara, oui, Kanko e politicien Mako Jifo, and then Opofulado, oui, Salminion. Melanie meeting organized, on say 10 to KJ. Oui, what they meeting organized, oui, Mo Salmina on phone, Moyeta on. Ado ya bendi wato memfanankan, be tant la wala be jala kadu kayko, ya haklima ya bakele, yen tankandi, purungana special tola nyim region auto, yen tankandi on be tant la wala be jala wala. Oui, be kawrindinidum e lawol makongo Arno Dina, oui, be ndandimo imagol special trip. O imo wiyambo ara opa fulado do taw campagne o be ndandi moy don belfana e mako roke yebulo dum ni organisation o koto sitentu ado sitol fofanan kana tentun drone jaro kaytan la ba man kol ko bara nyimma nata jorusu abe tentur sule o wi wadbe jawdi mabbe e o kafudo ha dendangal yeso o wi omo jarnabe o wi omo yettabe o wi dum ne kay haadani don o wi o halat inde mabbe ado nyen bara nyemma men kata janto o wi ata tarnola jorisu abetala tentu su dammanne o wi de bade barade do de o wi dum hatta do o wi jom hayse yeyi yeso atawaya dum ton mbe loya jobate mba tentula ala bara nyemmala o wi loya baba dindi jobate o wi mbo jarnama e gollema moƴƴe de imalla fi ngafo bare nyantale kafo o wi mbo andi ayida o haala dum non kono kanko o haalat ka nimma fo o wi samna so haalani wata ka sikanyende kafo ko ila bara nyemma malon ye adum malon ngalo ye nyantale kafo fana dunia be tema o wi tawi o haalani o wi ko ni o wayno an ko mbadda do ko kanko anda dum o wi te so andi dum o wi o haala dum e yeso aduna o fo aduna o tina baba dindin ko ngolula do ko ben terima alaji babu gaymba fanan tentla ala bara nyemmala o wi sehil makko teri makko alaji babu gay o wi mbo jarnamo mbo salminamo ben terima ndoma alaji aliou sekamba fanan tentla ala bara nyemmala o wi sehil makko mihirawo makko alhaji aliou seka o wi mbo jarnamo mbo salminamo anin alaji bacsa ho mba fanan tentla ala kata ko wala nyin ko to o wi alhaji bacisa o kanko ne mbo salminamo e ko be ngetoto ko yo affaire yalon do ya fo kafo ko man botol meldeta wo nayi kamar ko dankol sinota janto wo do wadi fon wala bi janto wala adne sinota janto yo o wi ko min haalno dum wondema sakuji maro jippinaɗi ɗo ɗi kamara kunda naɓe soɓe ɗanima tan andu ko nebam ɗo waɗi ɗum ila ñimbara ñimma yakele UDP kano yake wala kama o wi ɓe nattinɓe jawɗele maɓɓe ɗe fo e o kafu o wi ko yidde UDP waɗi ha ɓe mbaɗi hen jawɗele maɓɓe imake ñin kama kafo ko ilafta fennala UDP simen dila o wi ɓe mbaɗani jawɗele maɓɓe pour wondema UDP pour o kaɓe hunde
otomba fala nyemole ko United Democratic Party la National Executive ani constituency la executive tola mbebe tent la mbeja la alla bar ni manga jale kontanta la ñu ngi reftalu sen tawayi ñu ngi reftalu sen liggéey bu baax yi alo foñu alaaj ba saw ñolé o wi mbo hollira national executive UDP at the national level o wi kañum e regional level o wi be jetti be yimbe yettube jawdele mabbe mabbe dum e o kafudo ha kafu woniri non o wi mo nyaagi yimbe be yobe jottinan mo salamu o jarnibe ko be nattini jawdele mabbe o kafudo ha kafu o wayno waydo ni nataro jambi adalilo kumu mente o wi wongol makko do hande dalila mudum pour nde kundu sin candidate olta kayitandi Allah o wi kanko loya Ousainou Dabo pour o ƴetta candidate ji makko ɗi o holla on ɗi donc candidate folo menti o wi candidate folo mbo o hollirta o wolon galle wotte o wi ko ɗum woni galle manda o Samba Mbalo o wi ko Samba Mbalo lefta Samba Mbalo e funti an o wi Samba Mbalo ɗo gonɗa fof mo ñaagui ya yaltu kafo o yiyama Samba Mbalo lo moti o wi Samba Mbalo woni mo gandanta UDP o wi UDP yeji ko sotomento o wi ɓe keeɓi hoolare makko UDP lata menna o wi UDP ɓe kooli UDP jikta menna o wi UDP na keeɓi jikke makko kaba ko Janjanbureh area council o wi wiide Janjanbureh area council aɓe ɗo ko kenola jeytole o wi Samba Mbalo na wawi liggade toon pour galle wooɗo o wi pour o liggano galle wooɗo ala ñatotala o wi pour yagol wooɗo yeeso dañinela ko o wi ko yiɗi ko ñin Samba Mbalo o wi o Samba Mbalo woni ñin lamin dibale ɓe ñomoynola o wi kanko e o lamin dibananondirta ka ɗo kuwoke ɓe liggo galle woɗto galle wooɗ men ɓe galle o la ko Samba la ñaato o wi ko naɓata wooɗo yeeso ay opa fladu la ko Samba ñaato o wi naɓa opa fladu yeeso oto molɓe laalon kaf ko telle bota galle wooɗo o wi immorɓe galle wooɗ allah mbiro fele o wi mbiru moɗon boni allah dow kula fele o wi liggotoɗo moɗo nani lame yaalon ko o wi liggotoɗo mo gandanɗa gambien kon nden UDP ngaji ko soto men to o wi UDP naɓe kamɓe ɓe keeɓi makko jikke naata bota jeeto o wi so Samba iwi toon na député koten na candidate koten o wi candidate goɗɗo walam Amidou Bati o wi ko woni Hamidou Balde Darou Ward Amidou Ba e Fontina Hamidou to gonɗa ɗo mbawɗa wonde fof ya yaltu Darou Ward Sara Sophie Ward Sare Sophie Ward walam Karaba Siseti Dawda Kayraba Sise ayna o wi o ara naytande Allah o holla on bo Sara Sophie Ward Molo o wi Ward Sare Sophie naɓe Kayraba mankale luntanti o wi Ward Sare Sophie naɓe Kayraba wona koɗo e moɗon Kayraba o wi Kayraba momen naɓe duuring o wi gilana rubno momen nay lafta kamuta kasama makata kana lono o wi gila ɓe jinnomo nangude ɓe namamo makati wota o daro alala mako e roto o wi e dow kolle Allah a kanata o wi o dari fa lotnota o wi o dari a gagnata ko independent o gagni independent ay do koke o ligi ñin council oto o wi e o council sara so fongol yale nay men kate o wi Sare Sophie onoɗo gandi Kayraba ko waɗani on wotumo do aɓe lola tumo men independent o wi Kayraba on wattu nde darto independent ne ni asi so fara o wi sa seki ɓerde makko nde ɓe UDP letar la o wi ko UDP tawata adi konne constituency chairman o wi o constituency chairman Mane Sama o wi o Mane Sama anole campagne oke o wi ko kanko e Mane mbaɗi campagne yaytami koko independent o wi ɓe kolliri ko independent bar wala jahiroti o wi ko ɗum woni batinoto UDP lo mati o wi kono e nder maɓɓe ko UDP ali alona e men katali en o wi ɗo gandi ko liggani on alafta ko taga e sañinan ko ten ndiyalla o wi mbo yiɗi gokkombo duuɓinayi goɗɗi ay ɗo ko men commencé o wi liggue ɗe o fuɗɗire aya futande o yettina de Sara Sophie ko ala leddi to feleji Sare Sophie naɓe o wi kansulo mono nani ala gañende o wi mbininembo ala ani laminde ɓay ɗo ko keno o wi kanko e lamin diba ɓe liggondira ala gañende o wi yo gaño isnaji Adama Barrow men yalon kaf katel UDP abotatel UDP kolle kono o wi Adama Barrow mo gandanɗa ko e nder UDP iwi kaka président te o woni président ay député bum mara ñamin o wi no jogorini e suudu député député bum soto ñamin o wi no heɓirni député ɓe fani UDP député ɓe ɗo kole jeeto o wi kanko e UDP député ɓe gollirata ñim fanan Kayraba fanan so keno o wi Kayraba ne wawa ɗum wadde Janjanbureh area council Janjanbureh area council Samba Mbalo so keno Samba Mbalo wawa
waɗum wadde o fana sokeno o wi onne wawa ɗum wadde janjamɓe kansul janjamburele kansul Hamidou o wi Hamidou Balde ngole di Allah o wi ko on hokki on Darou Ward Hamidou de o wi Hamidou noon ngaji kole sota toon o wi mbo heeɓi wonare Hamidou wala yatinna o wi ko ɗum waɗi UDP a tombon o wi ko waɗi UDP hoccimo ay loñe Darou o wi o daranoɓe Darou aɗum o jikko men sota toon o wi on holare nde ɓe keeɓi Hamidou o jikko ngaji ke kawa ko Darou koli boji koye botimmanlale ya tombon o wi mbo hooli nde on jikke Darou naɓe ɓe timmina ɗum ɓe koccambo eɓe katto lilala ɓe gokkamo carte ay dow kuwo ke Darou ye o wi o liggano Darou Ward ay ɗo ke Opa Fuladu ye o liggano Opa Fuladu ay ɗo ko ke Gambia ye o liggano Gambia pour Darou Ward la nafa kan o wi e nafaka Darou Ward Opa Fuladu la nafa kan e nafaka Opa Fuladu Gambia la nafa kan o wi e nafaka Gambia delta modi lalla o wi kamɓe ɓe gokkata on koɗɗo mais yalon ka ko mo gandanta eɓe kala fansi ko la nafa ɗo ɓe tarlo dammande noma tawa ko nafaka maɗa tan an molle dilala mais yalon ka ko o wi ɓe gokka o yimɓe ɓe gandanda mais fallon o wi ɓe ganda koye maɓɓe lafi fanne fanglier o wi ɓe jiɗanani koye maɓɓe même la su walla suulo mumenti o wi ɓen haaju maɓɓe walla ila bota dame ila wodni walla ñatota ila constituency la ñatota gambe banque la ñatota walla suulo mo dammane o wi ɓen haaju maɓɓe ko woni haaju maɓɓe ko ɗo ɓe jimmori ɗo woɗo e golle ɗe e ko yarata woɗo yeeso o wi ko ɗum woni haajuji maɓɓe aliya silhabina kafa ko Lamin Diba o wi oɗo gandi Lamin Diba ata approval kala kafa ko karde mbe suulani nin kaare ɗo ko kele o wi Lamin Diba watta approval wondema kaari de miɗe yiiɗi liggodade e makko mais yalon kafa ko anaɓe ɗo kolas ministre o wi kanko mo gandanɗa mbo liggoɗo e makko e ministre aynake moto mais yalon kafa kata batala pati o to o wi saka wona neɗɗo mo gandanɗa ko to pati makko to immoni natra o manque mo soɓede o wi wonata on wona neɗɗo soɓejo ay mella kasola o wi ko haali ɗo ko kar saya men ke kasola o wi duuɓi jeetati mo e kaso ɓe ñinte momen ala bulba ña buka fen fen e jaala ñaaki soɓe jewde bar baka a buka fen jaala o wi duuɓi jeenayyi mbo kaso o wi ala ko yiyata lebbi jeetati ala bulba ña a buka fen jaala o wi yiitere makko ñamore nde o wi ala ko yiyata mais yo saabu o wi ko waɗi ɗum alafta tilling o wi ko Gambia la ñatota o wi ko hoolare e yaɓol yeeso Gambia boole kele kan o wi ko ɗum mo haɓetano fa ñaati ñaata o wi ha yitere makko ala ñin ñakulo ñin kunkuña tetale o wi ɗo yitere nde ngal ƴiyal yitere o wi ɗum koko fusa wo woto kele 15 ans o wi on waɗita ɗum hunde mere yaade o ba fam fala ɓe sacrifice la o wi sa yi Lamin Diba na waɗa ɗum na wara hoore makko ñin banko le ñaatota lafta walla o wi koye yaagol li leydi yeeso o gatele kawa ko ñin banko a tel fanan ɗo kaftala mo wallete mais ɓe lafla ñin banko le ñaatota la o wi mbo hooli wondema onon ne koye o gonat yimɓe ɓe gandanɗa oɗon jiiɗi ya ndi leydi ha yeeso ngoɗe jikko sotal to o wi ɓe keeɓi on yakare moɗon oɗanali ngatel ɓe tombon o wi ko ɗum waɗi ɓe kocci on nani jangñin o wi naaɓo walla Bansan wotti o wi Bansan Ward Noa Jawara Noa Jawara Noa Jawara o wi Noa Jawara kunum o wi hanki APRC lo ko APRC kunum o wi hanki aloɗa APRC le ko APRC o darani no batanaɓe lola APRC o wi ɗo e darade APRC a folota UDP le o wi ko UDP o wonno tameta o wi eyi ɓooyi anata APRC o wi yeyi APRC akata APRC la council ote o wi o woni council APRC ko han wato mene ɓe council ñiba dissolve o ɓe yatara aɓe APRC council o yalla o wi hay council o nde sakete o wi ɗum fof tawi nuhana woni APRC council o anata UDP o wi o ari UDP ya primary ke o wi ɓe mbaɗi primary election ya select o wi ɓe kocci mbo yake UDP la candidate o to janto o wi ɓe mbaɗi mbo UDP candidate Bansan Ward UDP ñaton kol fanal natna son wala ko banko molu Bansan Ward koy lafta ñinala ay kela counciloji sontala o wi yeesoɓe UDP ɓe mbi yimɓe leydi ɓe ko nuhaɓe jiiɗi o wi ko nuhaɓe jiiɗi wonana ɓe yeeso o wi kamɓene ɓe jaɓi ɗum fen fe yalon kafo ko o wi kala ko gandanɗa itaɓe UDP le aɗa UDP yakku kanu UDP aɗa yiɗani UDP e ɓe yela katodi nuwaɗa o wi fo yokku karte mum ɗe nuwa ko
wi ko APRC lom nun o wi ɓe mbi ko APRC o wonno ɗum ko o wi kono o wi falma ñillon ko o wi kana on ganda America l'ambassadeur kilinen tarta janto o wi America ambassadeur maɓɓe goto meeɗi ɗo wonde ko George Haley o wi ko George Haley ɓe mbiyata mo Republican leti o wi on ko Republican wonno aɓe Republican party le to o wi ko Republican party o wonno aboyla caucus le to o wi koye on parti o wonno Bill Clinton yata yake ambassadeur ti janto o wi Bill Clinton ƴeftimo waɗimo ambassadeur par ñin ɗum ñin amanta APRC bi o wi o noon wona APRC woni kaɓe UDP le o wi o ko UDP woni UDP kol ko koytaje la o wi UDP naɓe mais yalam kafa ko ñin ɗoɓe a bara Republican party ñin ɗo fana mbala Democratic party i sonta kado ko ke ñoye mune anantel to kenola o wi ɓeeɗaɓe ko Republican party gonno ɓeeɗaɓe ko Democrats o wi ɓen ɓe jooɗima ɓe liggodi o wi ko hoɗum waɗi kamɓe ɓe jaɓata liggodade William Hague William Hague o wi William Hague William Hague Republican olom o wi on ko Republican Clinton yata yakala defense minister ti o wi Clinton ƴettimo waɗimo defense minister place man warota America kono o wi place mawnani ɓuuri on place enam e mantra parti Clinton o wi ɓe gonani parti goto ayata yake kafa ko nana yake ministre wonon place kuma kadi ala o wi o ƴettimo o ɓe gondani parti goto o wi mbo ar gona minister of defense to ñaɗom o wi ko gonga kuna ɓe APRC le hanki ko APRC wonno mbiya mantra yuɗa o wi hande wona APRC o woni de naadi Allah o wi o itti noa o kiyo to ali Allah kato ali adi Allah o wi ƴefte carte mon nde ngo melka faali ko o wi wiyoɓe on ɓe ko UDP ni NRP mo kilinati ni élection oto o wi wiyoɓe on ɓe UDP e NRP ko hunde wotere a manque toñati de o wi wona gonga de momen no mo kilin NRP e mo ko tenta ka londi o wi NRP ƴefti goɗɗo ɓe darni sa taw ñinto o wi nder saare ɗo jannga continue wol fola o wi ɗo yo continue haalde ɓen kacankol ko ngali konton o wi kacannaɓe mbiɓe calmina on bad bu kacan ko bansan wod basi kacankol ko ngali konton o wi badi bu kacan sa yawti Farafenni ɓe mbiɓe calmina bansannaɓe e ko ngafali ko o wi kacannaɓe mbiɓe mbiya e tella banko kan o wi to leydi mabɓe e tella wotto o wi to wood mabɓe man son candidate côté soto jabnamanke UDP te o wi ɓe jaɓani candidate goɗɗo wona ɗon sona UDP e ko kon so contondrodi Allah o wi ɓe mbi ɓe jottinana on ye ñiƴe jikki kafa ko bansan goɗo o wi ɓe ɗaminino bansan wood kafa ko nammanke UDP la candidate côté soto o wi ɓe ɗaminino bansan ɗo sona UDP candidate goɗɗo dartama e ko consigne contondrodi Allah o wi ɓe mbi yoɓe yo yettinde on salamu kanko lomo contondrodi ñambolom do yaroti o wi on salamu ko ɗum woni kaali ko almal ke kuolom o wi ko ɗum woni e bansan wood kaali ko atel kaali ko tel bota kacanne o wi kacannaɓe kolli en wondema enen en ganda ko parti en wadde kamɓe ko kacanɓe giwi nal mantra commandant banque kilinto o wi en gondani e mabɓe commandant leydi wotiri nal mantra chef banque kilinto en gondani e mabɓe chef leydi wotiri nal manque wood kilinto o wi en gondani e mabɓe wood goto del ngano oppose kayya o wi kamɓe ɓe mbaɗi no oppose atel ko o wi onon mbiɗon UDP aw lutada men ɗo jibina UDP to suttada men UDP ɗo atel ko opposition oɓe balula wole to mbiɗon opposition ko ɗon wuurata ko ngal konto wala ko kal ko eko kaliya ke kunne o wi kacannaɓe mbi ɓe calmini o ɓe mbi o mbaɗi ko moƴƴi o jarama natarabito no oppose kitale ko nimisa kuti o wi on no oppose tawi wonani on nimsa almo keno o wi on mbawani ko bansa won ñanta kelal kaf ko candidate no men belo da janto ido do kanela déposito soto e ko nalmake salon kadu kaf ko atel mu fanja wolleti o wi kacannaɓe mbi bansan wood kala candidate dariɗo ɗo ko wona UDP muɗum wota heɓ hay déposit muɗum o wi so mbaɗani ɗum lafta bansan sato in particular ye ñillon ko o wi mbo yiɗi bansan sare bansan nde tigui pour anda kaf ko ñin kanta fayo area kanta fayo ñin o wi e ɗo ngol weddegol carte o area council woɗon ka UDP kaso sembola o wi ko okkugol UDP doole neman UDP ka UDP kasa sembola o wi okkugol UDP doole sembo men yalon kafu ko politique sembolom o wi doole ɗe gandanɗa ko politique doole bo hamne o wi doole ɗe gandanta ɗon nga muna jele nga jeriñu sesa mboppa o wi doole ɗe gandanɗa ko ɗum naftortoɗa musidɗo ma te yen wa bansan o wi onon bansan naɓe yen gis ngeen o wi ono on jii jeriñu UDP on jii nafaka UDP bansan o wi bansan lim am ci nguuri Adama Barrow o wi bansan ko heeɓi e laamu Adama Barrow amut bende ka o wi hay saare wotere sibir Gambia ɗo kuko am
ko heɓi ɗum wayen wa bansa war ngeen a ruus o wi onon bansa oɗon poti yersude war ngeen a am war ngeen kay dafa war nekk gàcce ci yéen o wi ɗum ne fonno wonde gàcce e bansannaɓe ne o wi wonde Momad Lamin Sidat Diop o wi Mamadou Lamine Sidat Diop ambassadeur France o wi ko ambassadeur France Bansan la jógee o wi ko Bansan o immori yéen waa Bansan o wi onon mbowa Bansan war ngeen a xalaat o wi ɗon poti miijade ne o wi wondema Chief Justice of the Gambia Chief Justice of the Gambia Bansan la jógee Assane Diallo ko Bansan immori yéen mun leen a xalaat dara o wi on mbawani ɗum miijade di xeex UDP o wi on mbawani wallude yéen waa UDP Bansan o wi onon ɓe Bansan naɓe xam ne gandon Faye Cissé Faye Cissé Bansan fii la jógee ko Bansan o immori doomi Bansan la ɓiɗɗo Bansan mu nekk ambassadeur bo woni ambassadeur China réew boo xam ne doolam Yàlla rek a ko am o wi leydi ndi gandanɗa doole muɗum ɗum ko Allah tan andi doole ɗe ɗo foti leen a xalaat loolu o wi on mbawan ɗum miijade UDP boobu ngeen a xeex o wi onon Bansanaɓe mbiyon ko UDP kaɓotoɗon tañi ko xeex itam o wi te kaɓotoɓe UDP ñuy cosaani Bansan o wi ko ɓiɓɓe cosaan Bansan nekk gàcce ci yéen de o wi ɗum ne foti wonde hen sa e yéen moɗon waa Bansan o wi onon ɓe Bansanaɓe yéen war ngeen a xam ne o wi ɗon poti andude Amadou Sané fii la juddoo ko ɗo jibina cosaani Bansan o wi ko cosaan Bansan Amadou Sané o wi Amadou Sané buga UDP dem ci kanam o wi yidde UDP ya yeeso yéen mi nga xam ne dang si biir Bansan fii o wi ko woni ɗo e nder Bansan ɗo ngeen di xeex loolu o wi oɗon kaɓa ne UDP dooleem dañ ko wàññi mbiɗon on ɗustat doole UDP du fi nekk dara o wi mbiɗon UDP ko fi UDP taxawal du fi nekk dara UDP ko dandi ko wonta hay wala kin taxawal o wi mboɓe darni o du ko ngeen bañ o wi ko wona on gañɗon de ki ngeen bañ mooy Amadou Sané o wi ko Amadou Sané gañɗon ki ngeen bañ mooy Mamadou Lam Sidat Diop o wi ko Sidat Diop ganɗon ki ngeen bañ mooy Faye Cissé o wi ko Faye Cissé gañɗon ɗon ngeen bañ ak Assane Diallo o wi Assane Diallo ko ɓen gañɗon waaye maa ne yéen yéen a ko dee wax si biir Gambia ne Adama Barrow lu moo def Ousseynou Dabo la dee déglu yéen a ko dee wax o wi onon Gambia ɗo ko onon ñoota mbiyon Adama Barrow ko watta ko Ousseynou Dabo hettoto man ma jógee Bansan fii o wi kanko o iwa Bansan gis le waa Bansan gisul pour def dara o wi onon Bansanaɓe on jiyani pour wadde hay hunde ma foysi koku keno fo wo UDP kola sembotala Bansangol ɓe loni walla alake naaliyake kiyammake naaliyake badbumake naaliyake bankokotammake o wi a tella UDP naatali e ba UDP ɗo oman UDP tiña fen fenera UDP aba sambal ñaga ɗo kadi sine bale kaba ko al ñanta men kela men ñanta mole bula al ɗoma al make al yakal fandela wata balla UDP dulaɗol yamuta ñaami ita mutala sine mun na député tinga meldi allah allah tali allah ka to di ñillela nimmel lafta surtout Bansan wol wallahi nimmel lafta à l'opposition oda pandi traditionnel ali gagnendi na affaire tijeto ali gagnendi bara salon fanan ko albo men ke kan albal fande sola murol al singto wad bina sila asal bulo podi namira nan ko ya jamela jamano ba fala ka ko man hanyele nyen kanta kenna bari ko mali afo ko kenaba alkalo akoko ndele yakeni mol baro frinta koku dada momo e bakela ha koku dada momo e bakela alake aye fantinya alaka aye fantinya amantel fenfenera nale UDP sembotala janto sama do jobe bola l'ambassadeur yalla Amadou Sané be bola ministre yalla Faye bo bola l'ambassadeur yalla de o sen ndam na fore ministre yambe fola la abe mo ne sotla ala bal ni naadiata momoye ya fo ko mbe politique si fa menna e ma président barim ko ba fo kam badil le ko alkanam fay dol me badil fay atel katel fay NRP mo don di janto NRP mo don jabante ma mo don di Salum mamolo de Salum nyen dari lo kama ko Salum membi jeto ko horomole ben natem bede mo non la jeto kata fa be tambita o pa Salum lo wa Salum nyani ja nyami na nyolo ngadula soto meli ngad sobita la men ka ko ni NRP si gagné dame ko de mo lon la jeto police gagné jeto ba ni dale mo lon de janto amanka kasti bar londi molo wala manyana sona ko APRC yelon e NRP yelon ani ake fanam da it's not my problem right tell a problem men kum mayata
2021 presidential election UDP memo londi ay gagné ba nata boyta ka fo kalbe UDP sabote la sai wotam delop candidate o akata momolete atel bansan sateo alambal kartola wota war woto gagné baliandi la abe gagné la but na gagné da fanandu asnake monding tijan. This is not politics of sectionalism. It's not politics of parochialism. This is reality. You know, talking to our folks. People talk to their folks. Mele alon ka ko tele church killing e kadi am nyoyele. Mele alon ka ko e tele football club killing kadi am nyoyele. Mele alon ka ko tele cricket association killing e kadi am nyoyele. So medium kam bading le. Ka ko nali am fay fadam ali alfan le fay nali muta ali alfan le muta ali ajale Chinese doctors yol kabina mesamba kanilai banjul biam mesamba farafe ngena mesamba sanken ya right ngena tijande ngena tijande so ngamran sinna ko modan jatto message nyin tatale ala UDP Bansankolo ala UDP ala Jindi ala Atinya alfang albakala alfang le ala Samba Santo albakala alfang le silo la ko ni defem fala auto ko to keba men fa defem fala auto bar ngani lonko galla kabo jorber kunda croismato kadu wala galla manda kada wala nalon ka ko benta la programme ko le nalo ko saro sof area ko bena programme ko le namra jam fanam honorable member bafulal ko bena programme ko le bar ku ko tan lislaf la men ken wala UDPSC 2021 adon bole preparation de classe ay nal ko kanake bismillah al sake na dum akata al manka fujeto azna malkadu ko taballa nyanta men kala jaye makai Koto honorable member ini campaign chairman ngana dipto dialla muskundang kolu ko honorable Lamidi Baya fo nyamen na candidate lo ya karafal ma yen mbokki olof yi ñu ngi leen di denka suñ candidat yi Samba Mbalo nga xamne ci gale wol la nek ye wa gale manda ak kunda bobu gis ngeen Samba amna yaakaar ci moom ne dina leen liggéeyal jox nañ leen ko amoon nañ fa ba élection mu gagné bu rafet ñu ngi sentu ne dina gagné waat ci kaw seen jàppale Daaru itam jox nañ leen Amidou yaakaar dañ am yaakaar ci Amidou am yaakaar ci waa Daaru ne waa Daaru soxla nañ ni ko xam ne dina am seen jot soxla nit ñi ko xam ne am na ité koo xam ne lu moo nokki mooy problème yi Daaru loolu lañ gis ci moom te ñu xam ne lépp loo leen soxla ci council bi incha allah dina ci taxaw def ci li mu ci war a def te li war a xam mooy ne council yi su fekkee UDP moo contrôle council yi wan seen président bi liggéeyam bi dafay gën a yomba parce que moom moo nekk président tey waaye am na ay liggéey yoo xam ne council bi foog ñu jàppale ko moom du mun a def liggéey council bi moom dafay am lu mu soxla dafay am lu mu bugg pour defal waa kaw gi te loolu ko mën a def pour di ko mën a def di use léegi député yi council bi rek la moom mën a sukkandiku pour ñu dimbale ko def liggéey boobu soo leen buggee
li ngeen defoon daaw jéeg tànnal seen président boo xam ne ay am ngeen yaakaar ci moom nekk na leen liggéeyal def ngeen loolu liggéey boobu nag du mut su fekkee council yi amu ci majorité parce que fu mu jóg ñu defar ko kale te na ngeen dëgga ci forum yi ñi nga xam ne ñu wax ne Adama Barrow dafay nax nit yi Adama Barrow dafay fen Ousainou Darboe dafay fen mu nuy lii mu nuy la leen waaye nag xam naa leen ne nit loo gis doo ko mën a weedi te na nga dégg dara nga weedi ko waaye loo gis doo ko mën a weedi ñu ne liggéey wuñ baax na waaye naa dee gis ci télévision yi Adama Barrow di toog ak benn président man toog fale may signé te li ma dee signé njëriñu Gambia rek laa dee signé ñu ñoo dem signal leen pour ñu mën a am xaalis pour liggéey yoon bi nekk koy na gis ngeen ko ci télé yi leen signé ak japanese yi ay million ak ay million léegi bu ambassade bi ñëwee pour joxe leetaram pour wane ne fii la war a liggéey gis ngeen li signé loolu soo ñu lu leen wax ne dañoo def lii ngeen xam ne am nañ óor waaye waxi nonsense yooyu yow nga nekk ci parti boo xam ne mu ngi nekkoon ci doole fii loo mun taa yóbbu fi nga juddoo loolu da nga ko mën a yóbbu feneen ci réew mi ngeen xam ne seen wax yooyu ay naxet la waaye bala maa daanu suma wax am na yu bari li ñoo wax di ne Adama Barrow nguuram dafa d'accord ak nguur Amérique pour ñu deport nit yi dellu leen seen réew dinaa ko déggal di ne ñi nga xam ne ñoo daan dundal seen njaboot yi fii dañ leen dugal ci saaku rek is leen Gambia waaye naa leen yëgal dara ne loolu fen la parce que nguur Amérique balaa Adama Barrow di taxaw pour nekk président ñoo jëloon na décision boobu ne ñii de leen a génne te Adama Barrow munte leen du leen mën a tere pour ñu génne leen Gambia su fekkee soxluñ fii ay Nigerian benn Nigerian government di ñu tere pour génne ñu America government ñoo am doole boobu ki nga xam ne mu ngi ci rajo bi ci télé bi di wax di tasaare fen bi kooku dafa nekk koo xam ne dafa convict America several times pour drogue tey ñu ngi ci mu ngi tasaaroo ci social media bi di wax ne boy yokku naa gars yi loolu lii la ñoo use pour propagande ndax UDP ndax buñ mun a gañe waaye nga jagar ay fen ne loolu ngay jël di ko campagne du leen yóbbu fen ngeen xam ne Adama Barrow ak nguuram ité buñ am pour Gambien si nekk si biir Gambia benn ité boobu lañ am pour Gambien si nekk ne ci bitim réew waaye nag suñ bañi foo mu am li ñoo wax ci ñun so liñ am li ñoo wax pour am ci ñun mooy jagar ay fen wane ne Adama Barrow moom nguuram bi lii lañ fa def pour def te loolu benn dëgg ma ngi leen di dénk suñ candidat si ngeen wooteel leen surtout Bansan Ward bi ngeen make sure ne candidat si ndax NRP la ndax GDC la ndax BAN la ñoom yëpp seen déposé si ñu luus ko loolu rek mooy tax ñu jaakaarloo ak waa Kacang ne leen waa da ngeen am no oppose waaye ñun nag jabel bi dañ ko génnee ne seen déposé bi sax di ko am ngeen def loolu soo leen defee loolu bon waa bat buy nag duñ mun a taxaw suñ kanam di tiitaroo li ma jaaxal si ma wax am na ku wax alkaari Keba Kora mu ne mu Lamin Diba na jël jigéeni Gambia yi yóbbu leen bat bu ñu dem jànga fa politique waaw ay na alay Keba moomu bu waa bat buy la gis
waaye man li ma xam mooy ne politique university Kian la nekk Kian la parce que loolu foofu la ñu Thank you so much, Honorable Foreign Minister Ousainou Darboe for speech. Thank you, man. I want to Atla mara nyimbiti oda dia dalang na judo dabo nganji ko zembe do ya dabo wala dambi alo ya ma zenu ya